Oh shit! Gago! Oh my god! Shit! One tap, man! So, paano nga ba tuunin guys ng napakadali lang? So, follow ni guys. So, eto. Makikita yung app gallery dyan guys. Punta kayo dyan. Ayan. Search nyo Gcash. Pag na-download nyo na yan, kargan mo na 500 pesos. Saka nyo kunin.